हमली वाले दी पैना दी वीरा धर्मा पढ़ा ते मुसलमान कर ले कबीले वालियां दे चीमा सानू भी नाल लेके पढ़ी कलियां कलमा ना पढ़ी आदि वे वीर तुसा की वेख्या है आदे चीमा अजे वेखण दी कसर रह गई है जरा 55 वरियां बाद दुध वाली भैन दी भुलिया क़यामत नूं सानू किवें भुलेगा चीमा अज पता लगा जिन्हों तू लोरी दिती है मुहम्मद नस्ली भी है ते असली भी है कहते ने असला नाल जिन की करिया ते ओ नस्ला तक नहीं भुलते किसे नस्ली नू लोरी दिती है कहनी मैं सदके सोना मुकड़ा जग वेखने दा बुकड़ा वेखन ते कर जे दुकड़ा दिल रावे सुकड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपने ने घेरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे कोई बदल दा मैनू मेरा यार आंदा सी असी इश्तिहार नहीं छपाए कि बंदे फौते हो जाने नहीं अजे ते तुसा इश्तिहार नहीं छपाया ते जाग जगह नहीं लभदी ते जे छप जांदा ते ताड़ा पूरा रोड ब्लॉक हो जाना सी अल्लाह ताड़ी हाज़री कबूल फरमाए ध्यान करे अज बड़ी कीमती बात है ये सिर्फ फोना पता लगा कि नासर मदनी आ रहा है ते मेरे वीरा मैं सच्ची गल तेनू समझाउण आया मैं ध्यान करी ना भैणां दी मैं सदके सोना मुकड़ा जग वेखने दा बुकड़ा वेखन ते कट जे दुकड़ा दिल रावे सुकड़ा जाने अखियां मेरियां तू सुपनियां ने घेरियां तू चेहरे नू तलवार कहे बदर दा चमकार कहे तू बिजली दा लश्कार कहे मैं जन कवां इंसाफ नहीं मैं जन कवां इंसाफ नहीं मैं जन कवां इंसाफ नहीं जानदा ते जेड़ा साफ नहीं जाने आप भुखा दीदा ला के आंदा ही ता इते चंदू पुछदा कौन है सूरज दी नीवी कौन है इते यूसुफा दी वाह ने मैं उच्ची लेंदा सा ने एक बार जिसने तकिया 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 मुड़ के ना उठ सकिया जा पुछ जाके हबशी बिलाल लो जिस मिठाई आमना दे लाल नो जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला दिता अपने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता कहंदी तूड़ी नो छड़ दे लसूड़ी नो छड़ दे ये दुनिया दी सारी फसूड़ी नो छड़ दे पर मुहम्मद नो छड़िया गुजारा नहीं होना सामने करे मुहम्मद नो छड़िया मुहम्मद नो छड़िया मेरे मतलब दी नहीं मैं नौरू आया कम दा कम आवाज पता लगे कि जिंदा दिला ने बिहारी शहर च आया है दौलताना दे शहर च आया मिल के पढ़ना है मुहम्मद नु छड़िया बिना मुस्तफा दे छुटकारा नहीं होना जिधर पाने जन्नत ने कुंडा जिना जर मुहम्मदी इशारा नहीं होना ना जानदा
مسلمانوں کملی والے نے بہن آزاد کر دیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ظہور کر لے گئے ایک مہینہ کملی والے نے گھر کے اندر رکھے آوے سکی بہن تو بھی دیا کر لگے سواری سے بتایا وے اللہ جانتا میرے نبی کریم نو ماننے والوں جڑے سوان لدیا بہن آدھی وے ویر اتنا مال کیوں لاتا پیا وے بہن پہلی ورا محمد دے بوئے تے آئی ہے محمد بہن توڑے گا جگ مسالہ دیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی شان دا میرے فرمائش آئی ہے وہ بھی بیان کر دینا 10-15 منٹ ذرا دھیان کرے آج احمد مجتبی نو ماننے والوں اذان مغرب تو پہلے جتنے منٹ نے میں بیان کر دینا وے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر نہ ماں پیو دے کرے کرنا وے آدھے مہینہ دے کر شرم نہیں آئی کہ نہ ماں پیو دے کرے کرنا ہے 5 بھرا کھان والے 5 بہناں کھان والیاں کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں کتے تیری ممی دیاں فکراں کتے تیری شادی دیاں فکراں کتے تیرے خرچے دیاں فکراں کتے تیرے کالج دیاں فکراں ایک بابا دے فکر دار پر 5 پتر کماؤن والے 5 تیاں پکاؤن والیاں آدھے مہینہ دے کر مہینہ بابا کماؤندا نہیں تھکدا ماں پکاؤندی نہیں آکدی اج 5 پتراں دے مہینہ دے کر ادھر ماپے مر جاندے جدن پیڑ دے جمے گل کر میں کروڑ پکے دے علاقے چ تقریر پیا کراں تاڈے ویاڑی شہر دی 7 گھنٹے دی میری تقریر مشہور ہے پوری دنیا دے تے ویاڑی دا تذکرہ ہوندا ہے ذرا گل سنن والی ہے اللہ جاندا نندے نندے معصوم گل نہ لائے بڑی قیمتی بات ہے جے پلے بن لوے ایمان تازہ وے ناراضی ہوئے احمد مجتبی نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں کروڑ پکے میں تقریر پیا کراں ایک بابا اٹھ کے رون لگ پیا میں کیا بابا کیوں رونا ہے آندا پتر مدنی ہے نہ بچیاں دی گلاں نہ کر اج گلیاں دے کک پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو وی اولے او جو بابا بڑا ہوئے نوکر سارے کردا سارا ٹبر اے ہوئے کہندا بابا کیوں نہیں مردا او ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے بیڑے کئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے اللہ جاندا وے تو باپ دے ویرا میرے دن میں آندا مہینہ دے کر آ دن میں دسا دھیان دے نال بھرا کے ہتھ کرنے بڑے سوکھے نے سینا کے ہتھ کرنے بڑے سوکھے نے بیلیاں کے ہتھ کرنے بڑے سوکھے نے پر جنہ ہتھاں تے لوڑیاں گئیاں اس ماں نو کفن دے دل بندہ چ بند کر کے جنہ ہتھاں تے لوڑیاں لئیاں وہ ہاتھ انج کر دے بیا مر جاندے انہاں پتراں کے انج کرنا بڑا اوکھائی ربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دتے کدی مگیا پے داری نہ دے نے مرلے نہ لا دتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بار نے سٹے بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکا برتن بار نے سٹے بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں لکھاں نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہد پت ہاتھ سی رکھدا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دا مقابل اترا منجا بوئے تے ڈایا کٹ کر کے جد پتر لگیا کلیجہ پھٹن نو آیا کیا پترا سگی جب سے اسا لکھیا جولی پایا جو سوچیا سی تانے بارے تسا مل نہیں پایا بابر مویا جس دا ملک پترا رولا پایا لکھ لگا جے مرنے تے بیوی حصہ آیا
कमिया जहला पुत्रा इस सगी दा मुल्ले पाया लठा लावे ते काटन पावे इन्हें मथे वाट नहीं पाया जिन्हें मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया दिल प्यो दा तकाया उन्हें सुख नहीं पाया पर खोल के कुरान कहंदा रब रहमान पर खोल के कुरान कहंदा रब रहमान कहेंगे नबी सुल्तान फरमान वखरा दी यार आपो अपनी पर मापियां दा शान वकरा वखरा मापियां दा शान वकरा जितना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है सानू पुछ के वे इधर वाले यतीम बैठे हुंदे नहीं इधर वाले बाप वाले ईद उल फितर दा दिन हुंदा है इधर वाले कहंदे पापा मुझे 5000 चाहिए पापा मुझे 10000 चाहिए पापा मुझे 10000 चाहिए तेनू गुस्सा नहीं आंदा बटवे फोड़ लेंदे पर तो कोट दे पासले ते यतीम खड़े ने नजरां चुकियां ने विचा नहीं बोलदे किते छिड़कना वज जावी जे 300 देवे ते फिर भी राजी इंज पासू भी नहीं पकड़दे हालांकि ना पुतूर हुंदा है पर पासू नहीं पकड़दे उन्हां नूं पता है पासू मेरे काबल दा नहीं आज मेरे बेटा जाके यार नाल कहना आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा आई मिस यू पापा वो मेरे बच्चे आज इंग्लिश इतनी प्यारी बोल रहे हो मेरे साथ क्यों मुझको प्यार कर रहे पापा वो नासिर मदनी साहब आए थे लाहौर से वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होती वो ईद वाले दिन भी अपने ताए के पास खामोश खड़े होते वो नहीं बोलते मुझे 5000 चाहिए वो नहीं बोलते मुझे 10000 चाहिए आई लाइक यू पापा पापा जिनके पापा नहीं होते उनके हाथ नरम नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके लोग स्कूल ब्रांड के नहीं होते पापा आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा नासिर मदनी क्यों यतीम खाना बनाया है मैं भाई सारी यतीमी वेखी है मैनू पता यतीम दा दिन किवें गुजरदा यतीम दी रात किवें गुजरदी है यतीम पढ़दा किवें है यतीम जवान किवें हुंदा है इसलिए ते क्या करना है पर तेरी करम नवाज़ी क्या बाप नू जिगरे हिलमान रवाया सुने अरश हलाया दिल प्यो दा टकाया बच्चे मेरा बाप ऐनू कहंदे ने बाप जिंदा वे तू चाचे दी गल सुने ना सुने तेनू कुछ भी नहीं होना एक दिन बाप ने अखां मीटनियां ने चाचे कहना मेरी कुर्सी साफ करया कर मेरी दुकान दा शटर चुकया कर चाचे तेरे नौकर बनाउणगे चलिया तेरे वो चाचे नहीं जेड़े मुहम्मद करीम नू पढ़ा लिखा के जवान करनगे वो नबी दा चाचा सी सरदार अबू तालिब सी जिन्हें भतीजे नू इंज पालिया जिवें पुत्र भी नहीं पाली हां जी चाची सी हजूर दी मां जिन्हें इंज नबी नू पालिया जिवें ढिड दा जम्मिया ते फिर नबी पाक जदों कबर चुतरे ना मां दी कबर नहीं चाची दी कबर चुतरे ते मेरे नबी ने क्या उम्मी बादा उम्मी लोगों आज मेरी मां तो बाद मोहम्मद दी मां मरिए अली दी मां नहीं मरी नबी दी मां मरिए मुस्तफा दी मां मरिए मेरे नबी कबर च लेट गए कंकरियां कट्ठियां कीतियां बिहारी दी चाचियां नू पैगाम दे गए जे चाची मां बन के वखा देवे ते भतीजा पुत बन के वखा दे अल्लाह कोई चाची मरी हो तो भतीजा रोया चलियो साडे अंदर वो प्यार नहीं रह वो ममता नहीं रही तर्जमा इंज करदा जरा ध्यान मेरे वाल किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह ते हुण मोटर साडे न
تے بندہ چاچے گھر پانی بھرن جائے تے جی والا بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی پمپ ساڑ کے سال ہے آج چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے اور جدوں دی تبدیلی آئی نا چاچیاں چ بھی تبدیلی آئی چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بولدیاں چاچے دے وچ چاچی بولدے ہاں ڈائریکٹ نہیں بولدے وہ بولو تے صحیح یہ بولن جو کا چھڑے نہیں تبدیلی اللہ جاندا نظر دھیان کر گل بڑی قیمتی ہے میرے مخلوق تیرا دھیان کرے آج بڑی قیمتی گل ایمان تازہ ویلا راضی ہوئے میری یہ بہنیں تو ہی دھیان نہ سن لاؤ جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا جن پیو دا دکھایا انہیں سپنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان مکرا شان سب دی ہے یارو باپو اپنی پر ماں پیاں دا شان مکرا مکرا ماں پیاں دا شان مکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے کے ڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا مینوں شرم نہ آیا او جن ایم میں کرایا تینوں لاڑا بنایا اس گڈی چ کونا جدا نمبر بھی نہ لگا ہوئے کہ تو کتے پچھلیاں سیٹاں تے جگہ دیتی کہ تو کمرے جا کے ویکھ بیگم دے کمرے ویکھ تے اپنے ماں باپ دے ویکھ آخری گلاں نے میں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماں پیاں دے دل کرنے ایک بریگیڈیئر صاحب دا مینوں فون آیا جی مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہ جی بولے کہتے مدنی صاحب آپ نے بولا اگر ستیلیاں ماں شکیاں دا پیار دے ان شکیاں نو روے کون کہتا مدنی صاحب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما جھوٹی یا اب والی جھوٹی کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا پاپا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے اگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا میں نے بولا بیٹا بولو پاپا وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem بیٹا تم کو کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے کہتا بیٹا تو کنہ دی ویڈیو بنا رہے ہیں دھیان کر ٹائم تھوڑا میرے کو گفتگو سن ذرا دھیان نہ بڑی قیمتی ہے بڑی ایمان والی گفتگو پلے بن لو کہتا پاپا وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem بیٹا تم کو کیا مسئلہ ہے اپنی ماما کو جھوٹا بولتے کہتا پاپا مجھ پہ بلیو کرو میرے پہ یقین کرو وہ میری ماما رونگ جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھن کر دیتی تھی تم نے دودھ پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے میں کچھ نہ کچھ آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی مولویاں تے پیرا تلے پھول وشان ہے جس ماں نے تینوں کلمہ پڑھنا سکھایا ہوتے بستریاں تو کیوں دیاں نے مولوی آج آیا ہے پیر آج آیا ہے مائی باپ تیرا اودو مرشد ہے جدو تینوں نے مسجد کا رستہ دکھایا ہے انگر پھڑ کے چھڑنا ہی سی اللہ جانتا ہے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سب کہندے نے ماں سنوا تو وقت کدے نہ ہوئے
کے پر روئے کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے دل ماں دس کتھوں لباں گے بھرا قبر چلاونے سوکھے بہنا قبر چلاونیاں سوکھیاں پر جنہ ہتھاں تے لوریاں نہیں اس ماں نو کفن دیا تین بندہ چ بند کر کے جدو پتر قبر چ اتار دے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اماں جنہیں کدی مینو مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ پر کے پاواں ادھر کہندے نے بھرا کہندے نے ٹائم بدلا پرجائیاں کہندی ہے اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی راتاں نو کنڈے کھول دی سی اج ویاڑی دے قبرستان چ جا ستی ہے ادھر پتراں دے نے لے مائے اساں ویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اساں سارا ونڈیا گھر وی ونڈ لے کھیت وی ونڈ لئی ہر تھاں دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے اللہ رب العالمین کہ عزیز دنیا سے چلے گئے بھائی بٹھو سمیت اللہ سب کی آنے والی منزلیں آسان فرما میرے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما اللہ جن کی دعا کرنے والا کوئی نہ رہا قبروں کے نشان مٹ گئے تو ان کو بھی معاف فرما ISI FIA IP رینجر 1122 ٹریفک وارڈر عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی اللہ پاک ملک پاک فوج سب دی مولا کریم حفاظت فرما ملک پاکستان دے قرضے دور فرما پاکستان میں عظیم اسلامی ریاست بنا میرے مولا پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما اللہ انہاں دے جنہیں عزیز دنیا تے چلے گئے